नाज़रीन, मुकालमा में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब के साथ एक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है और मुझे लगता है कि आज का ये जो प्रोग्राम है ये कम पड़ जाएगा इस मौजू के ऊपर, और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करेंगे कि किसी नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर भी इस मौजू का अहाता करें। अल्लामा साहब, मगरब का जो तसव्वुर है इनफरादियत का, उसके ऊपर हमारी बात हो रही थी, और उसके साथ साथ जो आज़ादी का एक तसव्वुर है और वो बड़ा गालिब है इस मुआशरे के अंदर मगरब के ऊपर, और आप उसके जो नुकसानात हैं और जो उस तसव्वुर अच्छा है लेकिन उसको जिस तरह से अपनाया गया है, जिस तरह अमली तौर पर किया गया है, उसके नुकसानात की बात कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि वहीं से आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं। तो बुनियादी तौर पर हम जो फ्रीडम और इंडिविजुअलिज़म यानी इनफरादियत और आज़ादी का खूबसूरत तसव्वुर था जी, उसकी जो बिला ख़ुद साख्ता तशरीहात और ताबीरात ने जो ख़ानदानी सिस्टम के हवाले से, दीगर सिस्टम तो एक अलग मौजू है वो जो ख़राबियाँ उसके पैदा ऊपर हमारी की, बात होगी। उनमें पहली बात जिस पर हमने पहले गुफ्तगू की कि शादी का इंस्टीट्यूट खुद डिस्टर्ब उसको हुआ। दबा कर दिया। उसके बाद जो शादी में जादी के बंधन में बंधे वो भी बहुत मामूली बातों पर तलाक लेने लगे, जिसका मैंने एक मिसाल पेश की कि 51% जो रीज़न है वो कहते हैं अनरीज़नेबल बिहेवियर, राइट। लेकिन वो अनरीज़नेबल बिहेवियर की खुद ताबीर और तशरीह क्या है, वो एक खुद चीज़तान है। उसके बाद तीसरी चीज़ थी कि ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों से फ़रार। चूँकि जब आप फ्रीडम का तसव्वुर देते हैं, इनफरादियत का तसव्वुर देते हैं, तो उसमें अपने आप को फिर इन पाबंदियों से आज़ाद समझते हैं। आप समझते हैं मेरी एक शख्सियत है, मैं खुद अब माँ बदौलत कुछ मकाम रखते हैं, ऐसे ही। फिर अपने हुदूद व क़ुयूद भी आप खुद मुतय्यन करते हैं, चूँकि पीछे से एक फ्रीडम का भी तसव्वुर है। जी, उस फ्रीडम के तसव्वुर के साथ जब इनफरादियत आपकी खुद साख्ता हो और दोनों खुद साख्ता तसव्वुरात मिल जाएं, तो आप ख़ानदानी जिम्मेदारियों को पूरा करने के ज़ाब्ते भी खुद बनाने लगते ऐसे हैं। ही। लिहाजा वो जो सदियों हज़ारों सालों से वेल इस्टेब्लिश दीन ने बुनियादी ज़ाब्ते दिए थे, जिस पर ख़ानदान पिनपते थे, जिससे वो बेहतरी और वो हुस्न मिलता था जो पहले बयान हुआ, वो एक एक करके ख़त्म हुआ। तो नतीजतन ख़ानदानी जिम्मेदारियों से फ़रार, बिल्कुल ज़ाहिर है एक ख़ानदान में रहने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेनी होती हैं, ऐसे ही। ख़ास तौर पर जब आगे बच्चे हों, बच्चों की तरबियत, उनकी निज़ाम तालीम, और उस हवाले से ख़ुद हस्बैंड और मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से कुछ वैल्यूज़ होते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर वो जो ख़ानदानी ज़िंदगी से फ़रार, वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर बन गया इस फैमिली सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। और तीसरी और आखिरी, अब चौथी और आखिरी चीज़ इसमें मादियत परस्ती सही। और दीन से दूरी। चूँकि इन सारे बंधनों में आपको बांधने वाला आपका दीन था, और वही नहीं आपका रहा, अकीदा था, उसी से आप दूर हो गए। आपका फेथ था, जो बुनियादी बंधनों में बांधने वाला और आपके अंदर इताअत का जज्बा पैदा करने वाला, ताबेदारी का जज्बा पैदा करने वाला और बहुत सारी चीज़ों को अच्छे अंदाज से निभाने का एक ज़ाब्ता देने वाला दीन था, वो दूर हुआ। मादियत आप पर गालिब आ गई। सही। माल हर शय पर हावी हो गया, माया हर शय पर हावी हो गया। नतीजतन जो माल कमाता है वही सब कुछ है। मादियत जब किसी सोसाइटी में, उस सोसाइटी की बुनियादों में दाखिल हो जाए तो वैल्यूज़ वहाँ से ख़ुद ब खुद रुखसत होना शुरू हो जाते हैं, कदरें ख़ुद ब खुद गिरना शुरू हो जाती हैं। ये ख़ुद एक मुस्तकिल मौजू है, मगर ये बुनियादी चार चीज़ें थीं जो इन फ्रीडम की वजह से और इंडिविजुअलिज़म, इनफरादियत की वजह से, आज़ादी की वजह से पैदा हुई। दूसरी चीज़ जिसने हिट किया सही। और मगरबी ख़ानदान के तसव्वुर को, जिसके असरात हम भी साथ साथ भुगत रहे हैं और हर दिन उसमें इजाफा हो रहा है, जी, वो है प्राइवेसी और इंडिपेंडेंसी का तसव्वुर। सही। ये जो प्राइवेसी और इंडिपेंडेंसी है, इन तसव्वुरात के साथ इताअत का और एहतराम का जज्बा खुद बहुत ख़त्म हो गया। सही। क्योंकि प्राइवेसी और इंडिपेंडेंसी भी खुद एक खूबसूरत अल्फाज हैं बिल्कुल। और एक खूबसूरत तसव्वुर है। किसी की प्राइवेसी होना, इस्लाम भी इस तसव्वुर को सपोर्ट करता है। ऐसे ही। इसी तरह इंडिपेंडेंसी, ये ऐसे तसव्वुरात नहीं कि दीन इनकी मुखालफत करता है, लेकिन जब आप इन हसीन तसव्वुरात की, मैंने पानी की मिसाल दी थी, ऐसे ही। जब आप इनकी खुद साख्ता ताबीरात और तशरीहात करेंगे तो नुकसान होगा। तो नुकसान होगा। वो क्या होगा कि प्राइवेसी में एक हद है कि एक प्राइवेसी भी और एक आपके वालिदैन का एहतराम भी है, बिल्कुल। मियाँ बीवी का एक ताल्लुक भी है, ऐसे। बच्चे और वालिदैन का एक ताल्लुक भी है, रिश्तेदारों से उसने सलूक की कुछ हुदूद व क़ुयूद भी हैं। ऐसे ही। लेकिन जब प्राइवेसी का आप अपने अपना तसव्वुर बना लिया तो ये सारे रिश्ते हेच होकर रह गए।
اور علامہ صاحب پرائیویسی کا تصور تو یہاں تک ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، مختلف لوگوں سے مل کر ہم یہاں کالز ریسیو کرتے ہیں کہ جی ہمارا بیٹا یا ہماری بچی کہتی ہے کہ آپ ہمارے کمرے میں بھی نہ آئیں۔ کمرے میں نہ آئیں تو دور کی بات ہے، آپ ہمارا جو کوڈ ہے موبائل کا وہ ہم سے نہیں پوچھ سکتے۔ صحیح میرے موبائل کا کوڈ آپ کو نہیں پتا، صحیح ماں کے موبائل کا کوڈ بیٹی کو نہیں پتا، بیٹی کے موبائل کا کوڈ ماں کو نہیں پتا، باپ کا بیٹے کو نہیں پتا، بیٹے کا باپ کو نہیں پتا، اور اس کو بھی پریویسی میں شمار کیا جاتا ہے۔ صحیح کسی کے کمرے میں جانے کو پریویسی میں شمار کیا جاتا ہے۔ جب پریویسی کا جو حسین لفظ ہے صحیح جس کو دین بھی سپورٹ کرتا ہے، جب اس کی حدود و قیود کی دیواروں کو آپ گرا کر اپنا تصور اس کا قائم کریں گے تو یہ مصیبتیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ بالکل نتیجتاً پریویسی کے اس تصور سے احترام ختم ہو گئے۔ ایسے ہی اس گستاختہ تصور نے جو احترام کا جذبہ تھا اسے سرد کر دیا۔ اسی طرح اطاعت کا جذبہ، والدین کا بچوں کو سننا، اس معاشرے میں آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سب سے کور ایشو ہے والدین کا بچوں کے ساتھ، اس میں دراڑ پڑ چکی ہے۔ ایسے ہی علامہ صاحب بالکل بچپن تو بچپن رہا، 16 سال کے بعد تو اجنبی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ ایسے ہی اسی لیے آپ اولڈ پیپل ہوم دیکھیں جو ہے اس کے اندر لوگوں کی ایک بڑی تعداد اور ہمارے لوگوں کی ایک اور بڑی تعداد انسان بھی ہے۔ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بابا جو یہاں پڑھا ہے اس کی بیٹی بھی ہے، ان کا بیٹا بھی ہے اور ویل اسٹیبلشڈ اور لوگ ویل ہیں۔ اسٹیبلش ہے، اس نے اپنی زندگی میں کما کر دیا ہے ایسے اور ہی ایجوکیٹڈ ہے، اور جن کو وارث کہا جاتا ہے وہ سارے ایجوکیٹڈ ہیں، ایسے ہی لیکن یہ بابا تنہائی کی زندگی گزارتا انہی ہے۔ کے لیے کر رہا تھا، انہی کے اولاد کے لیے ہی تو کر رہا تھا، انہی کے لیے وہ باغ دوڑ کر رہا تھا، انہی کے لیے بارش کے اندر، انہی کے لیے برف باری کے اندر، انہی کے لیے تپتی ہوئی دھوپ کے اندر وہ محنت کر رہا تھا، مزدوری کر رہا تھا، لوگوں کے تانے اور تشنے سن رہا تھا۔ تو علامہ صاحب یہ جو ایک تصور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اطاعت سے بھی محروم کر دیا اور احترام سے بھی محروم کر دیا، تو یہ ہمیں کہاں پر لے کر جائے گا؟ جو ایز اے مسلم پیرنٹس، ایز اے مسلم سوسائٹی، جو ہم لوگ یہاں پر ہیں، اب بچوں کے مستقبل یہاں پر ہیں، لوگوں کے کاروبار ہیں، لوگ یہاں پر رچ بس گئے ہیں، لیکن ہم پھر اپنی اولاد کو یا مسلم معاشرے کو آنے والے دنوں میں کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بنیادی طور پر ان چیزوں کو ہم اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جب آپ چیزوں کو آنکھیں بند کر کے ایکسیپٹ کریں کہ چونکہ یہ مغربی اقدار ہیں، تو مغربی اقدار خود ایسے ہیں کہ جن کو ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد، آزمانے کے بعد، اہل مغرب خود اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کی جو تباہی تھی ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے تھے۔ صحیح آپ اس سوسائٹی کو خود 100 سال پیچھے جا کر دیکھیں، ماں بیٹی کا رشتہ ہوتا تھا، ایسے ہی باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا تھا، ایسے ہی خاندان کا ایک تصور ہوتا تھا۔ اور علامہ صاحب جو لوگ ابھی بھی یہاں جو عیسائیت کے اوپر ہیں یا جو بھی جس کا فیت ہے، جو بھی جس ریلیجن کے ساتھ ہے، میرا خیال ہے ان معاشروں کے اندر یا ان گھرانوں کے اندر قدرے بہتری ہے۔ آج بھی وہ قدریں جن میں ہیں جی وہ خاندان کو اور نظر سے دیکھتے ہیں۔ صحیح تو بنیادی طور پر چونکہ سوسائٹی نے جب ان چیزوں کو خود ساختہ تعبیر کی مذہب سے نکل کر، تو ان کے اثرات آج یہ خود دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں خاندان کے تصور میں ایک چیز دیکھ لیں کہ بنیادی طور پر مرد کا کام ہے بیسک نیسیسٹی پورا کرنا، بالکل اور خاتون خانہ کا کام ہے کہ وہ بنیادی طور پر گھر کی دیکھ بھال کو اچھے طریقے سے کرے، اولاد کی تربیت، یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو تقسیم کار کہتے ہیں۔ بالکل اچھا، وہ تقسیم کار جو ہے وہ ایسا الجھا کہ نہ مرد کو فرصت ہے نہ عورت کو فرصت ہے۔ نتیجتاً کیا ہوا کہ اولاد پیدا تو ماں نے کی، صحیح لیکن چند ہفتوں کے بعد وہ کسی نرسری کی زینت بن گئی۔ ایسے ہی اسے دنیا کی سہولتیں تو مل رہی ہیں، چونکہ باپ بھی پروفیشنل ہے، ماں بھی پروفیشنل ہے، دنیا کی آسائشیں تو مل رہی ہیں، لیکن ماں کا پیار اسے نصیب نہیں، باپ کی شفقت اسے نصیب نہیں۔ ایسے ہی اور پھر کیسے توقع رکھیں گے پھر آپ کیا وہ ہوا آپ کی کہ اطاعت جن کے کرے یہ گا؟ اپنے حالات نہیں ہیں، جی جو نرسریوں کا خرچہ ہے، جو یہ جو مالی معاشی برڈن ہے، وہ میاں بیوی کو مزید ایکسٹرا انگیج کر رہا ہے۔ آورز کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمارا جو پرانا خاندانی سسٹم تھا جی کہ چونکہ ادب اور احترام کا رشتہ بھی تھا اور اطاعت بھی تھی، بوڑھی ماں ہے دادی کی شکل میں، نانی کی شکل میں، اور ایسے بزرگ ہیں، بچے ہوئے تو اگر دونوں مصروف کار بھی ہیں تو بچوں کو دادی سنبھال رہی ہے، ایسے ہی بچوں کو گھر میں نانی سنبھال رہی ہے۔ نتیجتاً زبان، لینگویج، اخلاق، اقدار، طور و اطوار، ایک ایک چیز، مذہبی اقدار، ایک ایک چیز بچے کو بچپن سے منتقل ہو رہی ہیں۔
اور آپ کو یاد ہوگا اس پر میں نے ایک پروگرام کیا تھا غالباً آپ کے ساتھ صحیح، کہ اصل تربیت بچے کی 3 سال تک ہوتی ہے، ایسے ہی ہے، جو بنیادی چیزیں اسے فیڈ ہوتی ہیں، اس کا ذہن بعد جو میں accept جو کر جو رہا ہوتا ہے۔ اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو ان چیزوں پر انہی بنیادوں پر چیزیں بلٹ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ وہ اصل ہم میں یہ بیس ہے، سمجھتے اس کی ہیں بنیاد ہم ہے۔ سمجھتے ہیں کہ 16 سال بعد سیکھتا ہے، 16 سال بعد جو عمارت آپ نے بنیاد ڈال دی ہے اس پر عمارت بلند ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہے، اصل سیکھنے کا وقت یہی ہے جب وہ لینگویج سیکھ رہا ہے، جب وہ رونا، ہنسنا، دیکھنا، بھالنا، یہی وہ وقت ہے کہ اسے قدریں سکھائی جاتی ہیں، جس وقت آپ بچے کو نرسری میں ڈال اسے دیں گے، اخلاق سکھایا جاتا ہے، اسے کردار سکھایا جاتا ہے، ایسے ہی۔ اسے بنیادی تصورات محبت کے، مودت کے، شفقت کے سینے سے لگا کر اسے دیے جاتے ہیں۔ یہ وقت تو آپ نے ہواؤں میں ضائع کر دیا، ایسے ہی، ایک مشینی بچہ اسے بنا دیا، نتیجتاً وہ ماں کی شفقت سے محروم رہا، باپ کی محبت اور مودت سے محروم رہا، ان بنیادی تصورات سے ناشنا رہا۔ وہ جب معاشرے میں آتا ہے تو وہ جذبات کی حرارت نہ اس نے محسوس کی ہوتی ہے، نہ کسی کو وہ جذبات کی وہ حرارت دینے کے قابل ہوتا ہے، ایسے ہی، چونکہ اوپر بھی اس نے زندگی میں مادیت دیکھی، خود بھی وہ ایک مادی مشین بن جاتا ہے۔ وہ سارے اس کو پھر ان چیزوں سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے نا علامہ صاحب، جو آپ نے انفرادیت اور مادیت کا تصور دیا کہ جب وہ والدین کو دیکھ رہا ہے کہ باپ گھر سے صبح کو نکلتا ہے رات کو آتا ہے، والدہ گھر کو صبح سے نکلتے رات کو آتی ہے، تو پھر وہ بھی اسی جو ہے ایک چیز کا شکار خود ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں دیکھیں بالکل، کہ پہلے بوڑھوں کو آپ گھر میں رکھتے تھے نا، ایسے ہی، تو آپ والدین کی دیکھ بھال کرتے تھے، اس لیے کہ بوڑھی ماں اور باپ کو اولاد کی محبت کی نظر جو دوائی دے سکتی ہے، کوئی اور دنیا نہیں، کی کوئی دوائی اس کا مقابلہ نہیں کر ایسے سکتی۔ ہی، باقی جو جسمانی عوارض ہیں اس کے لیے انسان محتاج ہے علاج معالجے ایسے کا، ہی، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن فیلنگز کے حوالے سے گھر میں رہتے تھے، بوڑھے والدین اپنی اولاد کو دیکھتے تھے اور ان کی اولادیں اپنی اولادیں ان کے حوالے کرتی تھی، ایسے نتیجتاً ایک خاندان کے اندر بوڑھے بھی سنبھالے جا رہے ہیں اور بچے بھی۔ سنبھالے جا اب رہے کیا ہیں، ہوا ہے، بچوں کی الگ نرسری ہے، اور بوڑھوں کے الگ اور پیپلز ہوم ہے، ایسے ہی، اور مرد اور عورت جو ہے وہ کولو کا بیل بن کر نکلے ہوئے ہیں صبح سے شام تک، ایسے اور تھکاوٹ کا شکار، اوور ٹائم کا شکار۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پوری یہ جو خاندانی اکائی کو آپ نے چھیڑا، تباہ کر یہ دیا ساری چیزیں بنیادی طور پر ایز اے ریزلٹ آج آپ فیس کر رہے ہیں۔ ایسے ہی علامہ صاحب، جیسے آپ نے بات کی نا، دیکھیں جب ہم اب اگر اپنے بزرگوں کو دیکھیں، اپنے نانا نانی دادا دادی کو دیکھیں، تو ان کے ساتھ ایک محبت ہمیں نظر آتی ہے، اور پھر وہ جو تھے وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کے ساتھ ان کی ایک اٹیچمنٹ زیادہ ہو جاتی تھی۔ وہ یعنی اپنے بچوں کو تو ڈانٹ دیتے تھے، لیکن اپنے پوتے پوتیوں کو کہتے تھے کہ اس کو نہیں چھیڑنا۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اسی محبت کا الحمدللہ ہمیں تو وہ ملی ہے۔ اب اندازہ نہیں ہے کہ آگے بچے کس انداز کے اندر پلے بڑھیں، لیکن آپ چونکہ معاشرے کے اندر رہتے ہیں، مسلم سوسائٹی کا حصہ ہیں، بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں، بہت سارے والدین جو ہیں، جو کپل ہیں، مسائل آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، تو خاندان کے اندر ایک مشاورت کا عمل ہوتا تھا کہ اپنے بچوں کے رشتے کرنے ہیں، بچوں کی پڑھائیاں کرنی ہیں، بچوں کو کہیں لے کر جانا ہے، یا اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ایک مشاورت کا تصور ہوا کرتا تھا۔ تو کیا یہ انفرادیت نے، اس آزادی نے، اس مادہ پرستانہ اور مغربی کچھ اور اقدار جو ہیں، جو بظاہر ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں، کیا ان چیزوں نے اس مشاورت کے تصور کے اوپر بھی اثرات ڈالے ہیں؟ یہ جو بلائیں اور مصیبتیں گلے پڑی تھیں وہ تو آلریڈی پڑی تھیں، صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ایک اگلی بلا ساتھ آئی، جو خود اس کی بنیادی تصور میں کوئی خرابی نہیں تھی، وہ تھا جینڈر ایکوالٹی۔ صحیح ہے، ہمارے اسلام میں بھی مساوات کا تصور ہے، ایسے ہی ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کا استحصال نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، بالکل صحیح، جینڈر کی بنیاد پر کسی کو انفیریئر نہیں سمجھنا چاہیے، ایک بنیادی تصور اس کی دین۔ لیکن ہم نے جو جینڈر ایکوالٹی کا تصور دیا، اس میں خاندان مکمل بکھر کر رہ گئے، اس لیے کہ ہر ایک اپنے آپ کو ہم چما دیگر انیس، جس کا ہم نے ذکر کیا، انانیت کا شکار ہو گیا، غرور کا شکار ہو گیا، ایسے ہی، اور اس انانیت اور غرور نے اس پورے سسٹم کو، چونکہ پھر کوئی بھی کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے، اور جس کو ہم عام لفظوں میں کہیں کہ جھکنے کے لیے تیار نہیں، جب آپ اس تصور کو اس حدود و قیود کے بغیر لیں گے جو دین بیان کرتا ہے، یہ میں بات پھر وضاحت کر دوں، کوئی بھی دین کا تصور
जेंडर इक्वालिटी के बुनियादी तसव्वुर दीन में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, इंडिविजुअलिज्म के बुनियादी तसव्वुर दीन में पाए जाते हैं, फ्रीडम के बुनियादी तसव्वुर दीन में पाए जाते हैं, ऐसे ही है। और इसी तरह प्राइवेसी के तसव्वुर भी दीन में पाए जाते हैं। इस पर पूरी की पूरी किताबें लिखी गई, लेकिन कुछ हुदूद व क़यूद के साथ। ऐसे ही हमने इन तमाम चीज़ों को उन बुनियादी हुदूद, क़यूद और उनकी डेफिनेशन से हटाकर ख़ुद साख्ता तसव्वुर के तौर पर जब अपनाया तो ये बुनियादी नुकसान हुआ। खराबियाँ हुई। बिल्कुल। आज नतीजा क्या है? मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, कभी कभी मैं हैरान और परेशान हो जाता हूँ कि हमारे मुस्लिम माशरे की फैमिलियों के हाल ये हैं कि बेटा ज़िंदगी में बाप से जायदाद मांग रहा है। सही, हालांकि इस्लाम में ज़िंदगी में तकसीम जायदाद का कोई तसव्वुर नहीं, विरासत के बाब में, ऐसे ही, विरासत के बाब में विरासत शुरू ही मरने के बाद होती ऐसे है। ही है। लेकिन बेटा को इतना भी नहीं पता कि विरासत मौत के बाद शुरू होती है। वो ज़िंदगी में विरासत को अपना हक समझकर बाप से लड़ रहा है, और बाप इस माँ इस ख्याल के तहत कि कहीं बुढ़ापे में हम बेघर ना हो जाएं, हमें ना छोड़ दिया जाए। हम कहीं बेआसरा ना हो जाएं, वो उस घर को अपने बेटे के नाम करने के लिए तैयार नहीं। इस खदशे के पेश नज़र कि आज अगर हमारे नाम है तो हमारी सिक्योरिटी है, ये चीज़ें हमारे नाम है तो हमारी सिक्योरिटी है, लेकिन बेटे के तमाम तर मुतालबे के बावजूद अगर हम ये मुतालबा मानकर इनकी मिल्कियत से ये हमारी मिल्कियत से निकली, तो जब हम चूँकि उन्होंने देखे हैं कि किस तरह बाबा जी अपने घर में रहते हुए बच्चों के नाम करने के बाद बच्चों के झगड़े की वजह से मकान बिक गए, और जिसने सारी ज़िंदगी हलाल कमाया, मेहनत की, वो ज़िंदगी भर इज़्ज़त से रहा, बुढ़ापे में बच्चों के हाथों वो कौंसल के मकान की तलाश में निकला, या वो ओल्ड ही पीपल होम का अपने आप को मुस्तहिक समझने लगा। और वो रोते थे कि हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि जो चीज़ हमने जवानी में नहीं की, बुढ़ापे में नहीं की, औलाद ने तो हमें और सहारा बनना था इस वक्त, लेकिन आज दूसरे किसी दुश्मन ने नहीं, किसी शरीके ने नहीं, किसी अजनबी ने नहीं, आज अगर हमें बेघर किया तो अपनी औलाद ने बेघर किया। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, और औलाद को खून के आंसू रोते देखा है कि मैं किसी अजनबी के हाथों बेघर नहीं हुआ, मैंने बेटे पर एतबार किया, 2 बेटों के नाम हमने मकान कर दिया, ये सोचकर कि ये वैसे ही हमारे बाद इनका है। दोनों की जब शादी हुई तो आपस में लड़ाई हुई, लड़ाई सुलह न हो सकी, दोनों ने फैसला किया कि मकान को बेचा जाए, आधा तुम्हारा आधा हमारा, और चूँकि मिल्कियत से तो निकल चुका था। जब पूछा कि हमारा क्या होगा, तो फिर हमारे नसीब में ओल्ड पीपल होम्स, हमारे नसीब में कौंसल हाउस। कहते हैं कि जो दुश्मन न करे वो औलाद हमारे साथ कर जाए बुढ़ापे में। इसकी बुनियादी वजह वो ख़ानदान की इकाई के तसव्वुर ख़त्म हुआ, ख़ानदान के वो बुनियादी जज्बात ख़त्म हुए। मैंने जिस तरह पहले कहा था कि जब मादियत आप पर गालिब आ जाए, अनानियत आप पर गालिब आ जाए, दुनिया की लालच और हवस आप पर गालिब आ जाए, तो फिर बुढ़ापे में औलाद जिसने आपका सहारा बनना था वो दुश्मन से बढ़कर आपको बेघर करती है। और कहीं कहीं औलाद मुस्तहिक होती है खदशों के पेश नज़र वालिदैन अपनी औलाद की उन खदशात के पेश नज़र उनके साथ उस तरह खड़े नहीं हो सकते। उनके सामने बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं ना। ये अफरा तफरी कभी ज़िंदगी में अगर जिन्होंने देखी, और हमने इसलिए देखी कि हमारे पास लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं, तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमने तो हशर से पहले हशर का मैदान देख लिया, हशर से पहले हशर का मंजर देख लिया। हम यहाँ टीवी के ऊपर बैठे बात कर रहे हैं ना, बहुत सारी तो एग्जाम्पल्स, बहुत सारे मसाइल तो ऐसे होंगे जो शायद हम किसी महफिल में भी बयान ना कर सकें, टीवी तो दूर की बात है। और मुझे आपके चेहरे के तासुरात से लग रहा है कि यकीनन ऐसी कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना कि हशर के मैदान से पहले हमने यहाँ जो नफ्सी वहाँ होगी वो यहाँ पर देख ली। हम सब बिल्कुल हम आखिर में हैं प्रोग्राम के, तो ये सारी चीज़ें तो हैं। ये मौजू बहुत लंबा है, इसके ऊपर तो कई महफिलें जो हैं लग सकती हैं, कई मुज़ाकरे हो सकते हैं, कई मुकालमे हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आखिर के अंदर हम बतौर मुस्लिम मुआशरा, इस मुआशरे के अंदर रहते हुए
अपनी उसी जो इकाई है इस्लाम की बुनियादी इकाई जो ख़ानदान है और मुआशरे की बुनियादी इकाई जो है ख़ानदान, उसके अंदर हम वापस कैसे आ सकते हैं, कैसे वही मोहब्बत, कैसे वही मवद्दत जो है हम बरकरार रख सकते हैं। और वो जो एक आप बात कर रहे थे ना कि बड़ों का प्यार, यानी आपके घर के अंदर नाना नानी दादा दादी हों, बच्चे पल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, वालिदैन को फ़िक्र नहीं होती कि हमारे बच्चे किसी गैर के हाथ के अंदर हैं, किसी नर्सरी के अंदर हैं, किसी और जगह पर हैं। तो इस मुआशरे के ज़ाहिर है कुछ अपने तकाज़े हैं, लेकिन बतौर मुस्लिम ख़ानदान उसका भी एक तकाज़ा है, उसका भी एक जुज़ है कि हम उसके ऊपर भी अमल करें। तो मैं चाहूँगा कि आखिर के अंदर हमारे व्यूअर्स के सामने, इस्लाम चैनल उर्दू के जो नाज़रीन हैं उनके सामने, और ये प्रोग्राम बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे वालिदैन देखते हैं, बहुत सारी जो नई नस्ल के लोग हैं वो देखते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो ख़ानदान की बुनियादी जो इकाई है उसको मजबूत करें, ताकि फिर जब वो मजबूत होंगे तो यकीनन उसका फ़ायदा बरतानवी मुआशरे को भी होगा? बुनियादी तौर पर मैं समझता हूँ इसका हल क्या है, जो आपकी पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। सबसे पहली चीज़ तो बुनियादी तौर पर अपने दीनी माहौल और फ़िक्र के मुताबिक औलाद की तरबियत है। सही। अपने घरों में मियाँ बीवी के रिश्ते को जब आप दीनी कदरों के मुताबिक निभाएंगे और औलाद के सामने एक आइडियल कपल बनेंगे, जहाँ पर अनानियत नहीं, नफसानियत नहीं, हवस नहीं, दुनिया की मादियत की लालच नहीं, बल्कि कुछ कदरें हैं। बचपन में जब औलाद देखेंगे, सही। एक तो आपका अपना कैरेक्टर, दूसरा फिर उन्हीं बुनियादों पर औलाद की तरबियत। ये वो बुनियादी चीज़ है जिससे हम इस माशरे में रहकर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल बन सकते हैं। सही। अपनी औलाद की तरबियत उन बुनियादों पर। लेकिन ये तरबियत वो तरबियत ना हो जो हमारे लोग करते हैं कि मैं तो सिगरेट पी रहा हूँ लेकिन बेटे को कहता हूँ पुत्रा सिगरेट न पी, न पीना, ये चंगी है नहीं। ये पॉसिबल नहीं है। ये वो बुनियादी फ़िक्र का और मुनाफ़कत और तज़ाद है जिससे औलाद मुतनफ़िर होती है। ऐसे ही है। पहले मुझे आइडियल कपल बनना है दीनी कदरों के मुताबिक, फिर उस तरबियत को अपनी औलाद में मुंतकिल करना है। ये बुनियादी चीज़। दूसरी चीज़, घर से निकल कर जो इंस्टीट्यूट हैं आपके, जैसे दीगर इंस्टीट्यूट माशरे में, जी। उनके अखलाक को ख़राब करने के लिए बहुत सारे वहाँ पर असबाब हैं। ऐसे ही। जो आपके दीनी इंस्टीट्यूट हैं, जो आपके कल्चरल सेंटर हैं, जो आपकी मसाजिद हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि बरतानिया में मसाजिद का रोल एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल ऐसे। हमारी इन मसाजिद को 5 वक्ता नमाज तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि यहाँ पर एज ए कल्चरल सेंटर, कम्युनिटी मुस्लिम सोसाइटी के कम्युनिटी सेंटर, इन्हें बुनियादी किरदार अदा करना चाहिए। ऐसे ही। अगर कोई अपने बेटों को शाम को 2 घंटे भी आपके पास बच्चों को भेजता है, वो आपके पास अमानत है, आप अमीन हैं, और इस अमानत के बारे में खुदा इन 2 घंटों के बारे में आपसे सवाल करेगा। बिल्कुल। उन इंस्टीट्यूट में बुनियादी तौर पर बच्चों की तालीम और तरबियत में इन अखलाकी कदरों का एहतमाम होना चाहिए, और उसके लिए हमें उन इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करना चाहिए। सही। अगर हमारा तसव्वुर ये हो कि मेरा इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ जुम्मे की नमाज का है, उसके बाद मस्जिद जाने तो वहाँ का इमाम साहब जाने, सही। या फिर मैंने शाम को बच्चे को भेज दिया, नहीं, उसके बाद हम जब इंस्टीट्यूट को मजबूत करेंगे और चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो वो इंस्टीट्यूट असल में बुनियादी किरदार अदा करेंगे। राइट। तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ इस हवाले से हमें करनी चाहिए कि जो बुनियादी तौर पर इकाई है पहली निकाह के तसव्वुरात, हमने उसको रस्म व रिवाजों में हिंदुआना रसूमात की नज़र करके इसे ख़ुद मुश्किल बना दिया। नतीजतन हमारी ये बुनियादी इकाई जब इसकी पहली सीढ़ी ख़राब होती है और मुख्तलिफ़ रसूमात की वजह से डिले होती है, इस्लाम में आसान तरीन चीज़ों में से एक निकाह करना है, जिसमें ईजाब व कबूल है और जिसमें महर है और वलीमा है। हमने इसे इतना मुश्किल बना दिया कि ख़ानदान के ख़ानदान इस वक्त बिखर रहे हैं। इस इंस्टीट्यूट को भी हमने इस्लामी कदरों के मुताबिक करना है, औलाद की तरबियत करनी है, और उससे पहले ख़ुद उसकी तस्वीर बननी है। अगर ये 3 बुनियादी चीज़ें कर लें तो हम यहाँ के लिए आइडियल सोसाइटी बन सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका एक दफ़ा फिर। नाज़रीन, तशनगी बाकी है, प्यास बाकी है, लेकिन इस मौजू के ऊपर आपसे इंशाल्लाह हम एक दफ़ा फिर किसी एक नए एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान रिजवान अरशद को प्रोग्राम मुकालमा से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।